अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई राज़िक शाह, तो तुसा देख रहे हैं राज़िक टीवी हासिल बोर है। आज मौजूद है चक मदरसा बकरा मंडी जी। ये मंडी लगती है हफ्ते के दिन। आज जनाब 13 दिसंबर की वीडियो माशाल्लाह जी मक्खी चीने बकरा दी। तमाम दोस्त अगे गुजारिश कर रहे हैं कि वीडियो तुम मुकम्मल वेखना। इंशाल्लाह तुम मक्खी चीने बकरे चेक करवाने 2026 की कुर्बानी लगने वाला जानवर। उस तो बाद जनाब पहले नंबर पर ब्रीडर बकरा खड़ा माशाल्लाह, बेहतरीन ब्रीडर खड़ा जी, ज़बरदस्त क्वालिटी का। इधर भी ये मालिक को रेट पूछने हैं जी, के रेट मांग रही है और मुँह किस तरह है पिया। चलो मुँह कि मुँह 6 दांत है। इधर के रेट मंगते ने? 3 लाख। फाइनल किन्ने का है पिया? 2,80,000 का। 3 लाख रुपये रेट मांग रहे हैं। 2,80,000 रुपये इस बकरे का कह रहे हैं कि ला दिसा है। हाँ जी फाइनल हाँ ना किन्ने दो सी तामी भी कमी पे शिकार क्या इन्हों का छोड़ दे सो फाइनल ही 2,80,000 रुपये कह रही है कि फाइनल ही है। बाकी बकरा तुम चेक कर सकते हैं, बेहतरीन बकरा माशाल्लाह, पूछ लंबी दे विच और प्यारी माशाल्लाह क्वालिटी है। ठीक है ना, नंबर बुलाया था 032385 ठीक है, यह नंबर है इन्हों का। और ये बकरा इन्हों को 2,80,000 रुपया। मुँह कि 2 दांत 4 6 दांत 6 दांत मुँह है। ठीक है ना, बाकी चलने अगे अगे चल के तेन होर जानवर चेक करवा देना। ठीक है ना, वीडियो ने आखिर तक वेखना उसी। ठीक है, अगे आगा जी ये सारे बकरे जनाब 2026 की कुर्बानी लगन वाले जानवर ने टोटल ही सारे। ए चेक करो तुसी, देखो जी ये टोटल सारे कितने बकरे ने? 15 ने। 15 का क्या रेट मांग रहे हो? 75,000 पुठे का मांग रहे हैं। अच्छा फाइनल कितने दे रहे हैं? 72,000 नु 75 मांग रहे हैं। 72,000 नु कह रहे हैं कि ये वाली लाड ला दे सो। बकरे कितने हैं? 15 बकरे हैं। 15 बकरे ने। नंबर बोल दे। हाँ ठीक है, ए जी जानवर ने ठीक हो गया जी। ए लाट है जी 70 रखे ने फैन 72,000 रुपये ने क्या लाट पूरी का तकरीबन कोई 14-15 जानवर है। उस तो बाद जनाब ये बकरे तुम चेक करवा दे। 5 बकरे माशाल्लाह मक्खी चीने खड़े ने जी भाई को। ए चेक करो जी माशाल्लाह, 5 बकरे। सर जी क्या रेट मंगते पे इन्हों का? 1,30,000। फाइनल कितने भैया? हाँ ना कितने? 1,20,000। 1,20,000 रुपये पुट्ठे का इन्होंने बकरों का रेट है। ठीक है, अच्छा खीरे बकरे ने जी। ठीक है ना, चेक करो जनाब। उम्र कितनी इन्हों दी? 11 तो 12 महीने उम्र है। ठीक है जी, 11 महीने 12 महीने बाकी है बकरे ने। नंबर बुलाया था 0300 पूरा। हाँ 4148 हाँ 250 ठीक है, ए बकरे ने। ठीक है, तसल्ला कर सकते हो। ठीक है, अगर चलने हैं जी। ए 2 बकरे मैं चेक करवा दें। मक्खी चीने माशाल्लाह जी, ब्राउन मक्खी चीने बेचन, कलर क्वालिटी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। क्या रेट मांग रहे हैं? मुँह कि मैंने खीरे ने। अच्छा फाइनल किन्ने देने? रेट 2,30,000 मंगते ने। फाइनल हाँ ना कितने ने? 2,20,000 दे। 2,30,000 मंगे ने, 2,20,000 कह रहे हैं। नहीं जेडे लमने ने वो दस दो बस। हाँ कितने दे? हाँ या ना? अच्छा जी 2,15,000 दे। ठीक है, 1,07,500 दे माशाल्लाह जानवर चंगे। नंबर ही बोल दे। हाँ ठीक है, नंबर है भाई है 81 है। ये कहते था फाइनल किन्ने का? फाइनल 1,10,000 है बकरा। ठीक है ना, चलो जी 81 है। रब्ता कर सकते हो। 3 बकरे इस भाई को मौजूद हैं। मोना है
یہ مونا بھی اس بھائی کول نے ٹھیک ہے نا. یہ کنے دا فائنل کنے دا؟ اچھا 1.15 دا مل جیسے ٹھیک ہو گیا جی. 4 بکرے اس بھائی کو موجود نے جی. یہ نام ہے مقبول بھائی. اگے چلیے جی. اس تو بعد جناب یہ لاٹ چیک کروا دے بھی ہے. اس لاٹ میں بھی کافی سارے بکرے موجود ہیں, کافی زیادہ تعداد دے. کتنے بکرے نے؟ 17. ہاں 17 بکرے سارے کھیرے ہیں. سارے کھیرے. انہاں دا ریٹ کے انہاں دا 70,000 پٹھے دا ہے. 2 گاڑ رے محبت. اچھا 2 گاڑ 70 ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اے بکرے چیک کرو. بڑا ادھر رکھ نا. ایک بکرا نہیں بکرے چنگے نے واقعی سارے. بکرے بڑے پڑائے بکرے پیور دوندے اس سے. اچھا نمبر شیئر کرا تھا. 0300 پورا. ہاں 40 29. ہاں 500 پورا. ٹھیک ہے. جیا قسم کا فارم ہاؤس. جی بکرے نے اگے چلیے. لاٹ آ گئے جناب. اس تو بعد لاٹ بھی خوبصورت ہے. سارے بکرے دی خوبصورت لاٹ ہے. یہ کتنے بکرے ہیں؟ 11 ہیں. سارے کھیرے ہیں. انہاں دا کی ریٹ منگدے ہو؟ 95 منگدے نے. فائنل 90,000 روپے نو. ٹھیک ہے. 95 مانگ کے 90,000 کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں واقعی چنگے سارے چنگے نے. اللہ پاک نصیب کرے انہاں دے. جانور بہترین خوبصورت جانور ہیں سارے. اے ویکھو جی ٹھیک ہے نا. یہ 90,000 روپے نو لا دے سن. لاٹ ہے بھائی. تقریباً کتنے بکرے نے؟ 11 بکرے نے. ماشاءاللہ. نمبر بول دے آدھا. 0328. ہاں 1490. ہاں 874. ٹھیک ہو گیا. اے جی باقی چیک کر لو. ماشاءاللہ خوبصورت لاٹ ہے. باقی اگے چلنے ہیں جی. اے 3 بکرے تو چیک کرواویے. اے والے کھیرن کے ریٹ ہے انہاں دا؟ کے ریٹ کے مول 1,10,000 منگدے نے. کتھے فائنل کتھے؟ بکرے تو چنگے نا. اسی کرے نا. فائنل کتنے چھوڑ دینے یار؟ فائنل کتنے ریٹ ہے؟ ہاں نا کاپی نو کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر ہی بول دے بھائی. نمبر بول آدھا. 0306. ہاں 98 91 975. ٹھیک ہے. آگے چلنے. کتنے دا بول ہاں. اچھا فائنل کنے دا؟ اچھا کاپی دا لگ جیسی. ٹھیک ہے. نمبر بولا تھا. ہاں 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 ٹھیک ہے. اے بکرا نا بھائیاں کول نا. ٹھیک ہے نا. اگے چلنے جی. اگے چل کے چیک کروا دینا میں تمہیں. ماشاءاللہ اس ویڈیو میں نا ہر طرح دا بکرا ماشاءاللہ چیک کراونا. وڈا چھوٹا وڈا اس طرح دا ماشاءاللہ وڈے بکرے کھلوتے نے. عباس بھائی جان کے ریٹ منگدے پے انہاں دا؟ کنا 1.5 لاکھ پٹھے دا منگدے نے. ماشاءاللہ دوندے چوگے چھگے دوندے تے چوگے چھگے نہیں. 1,50,000 مانگ رہے ہیں. تو فائنل کتنے دے رہے ہیں؟ 1,40,000 نو. 1,40,000 نو. دوندے چوگے. ٹھیک ہے. چھگے نہیں. بکرے چنگے نے. ماتر منہ چیک کروا دے. بکران دے فیس چیک کر لو. چھگا ہے کے؟ اچھا ایک چھگا ہے بھی ہے. باقی چوگے نے. دوندے کوئی نہیں؟ ہاں دوندے تو چوگے. ٹھیک ہے. باقی چلنے اگے. ماشاءاللہ بکرے بھی چنگے ہیں. ٹھیک ہے نا. کی حال چال ہے بھائی تھوڑا؟ کتنے بکرے نے اپنے کو؟ 7 ہیں. انہیں 7 کا کیا ریٹ منگتے ہو؟ 1,10,000 دا. فائنل کتنے دیں پے نے؟ 1,05,000 نو. 1,10,000 ریٹ منگتے ہیں. 1,05,000 نو. کھیرے بکرے. ٹھیک ہے نا. عمر 10 مہینے. ایک دندہ باقی کھیرے نے. عمر بھی جڑا نا جناب انہوں دی صحیح ہے. 10 11 مہینے ہے. جانور بھی ٹھیک نے. نمبر بلایا بھائی اپنا. ہاں
79 हाँ 163। ठीक है। माशाल्लाह ये भी लाट बकरियां थी माशाल्लाह। कितने हैं सारे? 12 ना 12 का क्या रेट है? 12 ਦਾ ਮੁੱਲ 70000 70 है। फाइनल कितने देंगे पैन? ਫਾਈਨਲ 62000 ਫਾਈਨਲ। फाइनल 62,000 पुट्ठे नु। खीरे ने ना दूंदे तो कोई नहीं वैसे। ਇੱਕ ਦੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੀਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ। खीरे बकरे ने सारे पक्के खीरे ने जी। 62,000 यानी कि 60 ते 2 62,000 ठीक है ना। जानवर चंगे ने। अच्छा नंबर बोला था 0304 हाँ 9818 हाँ 625। ये नंबर है इन्हों का और ये बकरे इन्हों को ठीक है ना। माशाल्लाह लाट है भाई। मैं तुम चेक करवा देव। ये भी लाट खलोती है बकरा दी। ये भी बेहतरीन जानवर हैं सारे बेहतरीन हैं माशाल्लाह। क्या रेट मंगते पे ने? रेट के 90,000 रुपये पुट्ठे का जनाब एक बकरे का ठीक है ना। माशाल्लाह जानवर सारे बेहतरीन हैं पर 10-10 11-11 महीना दे। नंबर बोला था चलो फिलहाल बंदा मसरूफ है। अगे चलने हैं अगे चल के ना गल बात करने हैं फिर माशाल्लाह। इस जी कितने बकरे हैं? 13 इन्हों का क्या रेट मंगते पे ने? 65 फाइनल कितने मंगते पे ने? ਫਾਈਨਲ ਮਿਲ ਜੈਸੇ 55। 55,000 नो 55,000 नो अलाट मिल जाए बकरियां दी ठीक है ना। नंबर ही बोल दे मैं अपना 0306 84 32 900। ठीक हो गया ये जी। बाकी जानवर माशाल्लाह मंडी में हर तरह का ही मौजूद है। जिस तरह का तुसी खरीदना चाहो उस तरह का मिल सकता है ठीक है ना। ये भी 4 बकरे हैं ठीक है ना। बाकी आज की वीडियो मैंने इतने तक ही ख़त्म कर जाइए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना ठीक है।